السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک سوال میں خوش آمدید۔ ناظرین، بھارت نے جس طرح سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ معطل کیا، اور پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ یہ معاہدہ یک طرفہ طور پہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ جارحیت ہے، آبی جارحیت ہے، اور اس کا جواب پاکستان کو سفارتی طور پہ، قانونی طور پہ، تکنیکی طور پہ کیا دینا چاہیے، یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں اس پروگرام میں ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، جو ماہر آبی امور کی بھی اور ماحولیات کی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد محمود کھوکھر صاحب جو پاکستان کسان اتحاد کے سربراہ ہیں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں جہانزیب دھرالا صاحب جو آبی امور کے ماہر ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی پاکستان نے حال ہی میں ایک اسلام آباد میں ایک سیمینار بھی کیا، آپ سمجھتی ہیں کہ بھارت نے جو کچھ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے اب تک کیا ہے، سیمینار اس کی ضرورت تھی کہ پاکستان اس کا جواب دے اور رائے عامہ منظم کرے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں اچھی بات ہے ہم نے یہ سیمینار کیا، کیونکہ ایگریمنٹ کے تحت تو کوئی بھی ایک ملک یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ کر ہی نہیں سکتا، اس میں کوئی ایسی شکل موجود نہیں ہے، دونوں کی باہمی رضامندی سے جو ہو تو ہو، بٹ ایک کنٹری اس کو یونیلیٹرلی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک بات ہے کہ اس سیمینار میں کچھ پوائنٹس، بہت اہم پوائنٹ ریز کیے گئے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ریز کیا گیا تھا کہ انٹرنیشنلی صرف ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ نہیں ہے، پانی، آبی ذخائر جو ہے وہ شیئرڈ ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ دریاؤں کے ذریعے ہوں یا سمندر کے ذریعے ہوں، تو کوئی میکینزم گلوبل کوئی ہے ہی نہیں اس حوالے سے کہ جو اس قسم کی کانفلکٹ کو روک سکے یا کوئی ڈپلومیٹک میئر لیے جا سکے۔ یہ سندھ طاس معاہدہ ایک واحد ایسا معاہدہ ہے لانگ اسٹینڈنگ تھا جو کہ ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے دنیا میں خطرہ ہے جنگوں کا مزید، صرف ہمارے خطے میں ہی نہیں، تو اس پہ دنیا کو بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ آیا جو ہمارے خطے کے حوالے سے تھا، وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے انڈیا اپر رائپیرین ہے، پاکستان لوور رائپیرین ہے، وہ پانی بند کرتے ہیں، لیکن چائنا نے اس میں ایک اہم پوائنٹ ریز کیا کہ آپ کے اوپر بھی ایک بیٹھا ہوا رائپیرین جو کہ آپ کا بھی پانی روک سکتا ہے، کیونکہ یہ پانی ہمالیہ سے آتا ہے۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹس تھے جو کہ ریز ہوئے۔ سیکنڈلی، پاکستان نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ پانی ہماری لائف لائن ہے اور یہ سروائیول ہے، ہم جس حد تک ہو سکتا ہے ڈپلومیٹک میئرز کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ ایز پر آرٹیکل 9 آف انڈس واٹرز ٹریٹی یہ بات ہوئی ہے کہ آپ اس کو نیوٹرل ایکسپرٹ، انڈس کمشنر اور پھر کورٹ آف آربیٹریشن میں لے کے جاتے ہیں۔ پہلے دو معاملات تو انڈیا نے ایگری نہیں کیا تو ہم آربیٹریشن میں لے گئے، اس نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ آپ نہیں کر سکتے۔ ورلڈ بینک کے ہیڈ نے یہ کہا کہ انڈیا ایسا نہیں کر سکتا جو اجے بانگا ہے۔ تو بات یہ کہ یہ ایک پراپر جو ہے وائلیشن ہے اور ایک پراپر سارٹ آف سروائیول کے حوالے سے جو ایک تھریٹ آ رہا ہے۔ تو دوسری اس میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی کے ڈائنامکس اب کلائمیٹ چینج ڈٹرمن کر رہا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کو کسی بارڈر کا نہیں پتا۔ تو انڈیا نے پچھلے سال کہا ہم پانی روکیں گے، جب سیلاب آیا تو پانی ان کو چھوڑنا پڑا، ایونچولی وہ بھی آبی جارحیت تھی، ہمارا پنجاب ہمارا ڈوبا اس میں، پھر ریت دھسی ایگریرین لینڈ میں۔ اور اس بار بھی جو گرمی اتنی پڑ رہی ہے، ہمارے آبی ذخائر سوکھ رہے ہیں، زیر زمین آبی ذخائر بھی سوکھ رہے ہیں، اور اسٹوریج کیپیسٹی ہماری اسٹریٹجک اتنی ہے نہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کو چاہیے کہ واٹر کو نیشنل سیکورٹی، جو ٹریڈیشنل سیکورٹی کا پلر ہے، کنسیڈر کرے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت واٹر اسٹیورڈشپ کا ایک وہ ہوتا ہے وے فارورڈ کہ آپ مل کے جو ہے پانی کے آبی ذخائر مینج کرتے ہیں اور کمیونٹیز تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہونا چاہیے جس سے پاکستان اس پہ حل کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آپ پروگرام کے اگلے حصے میں، لیکن کیونکہ آپ نے سندھ طاس معاہدے پر جو اس وقت ماہرین نے بات کی اسلام آباد میں، اس کی سمری بات بیان کی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ خالد محمود کھوکھر صاحب ہیں جو کسان اتحاد کے سربراہ بھی ہیں۔ خالد صاحب، جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ پانی کا جو مسئلہ ہے، پاکستان میں آبپاشی کا جو 93% انحصار ہے وہ ان سندھ طاس معاہدے سے ملنے والے پانی کے نتیجے میں ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی لائف لائن، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کی ہے کہ پانی ہے معاشی طور پہ بھی اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے، تو کسان پاکستان کے، پنجاب کے اور سندھ کے، KPK کے، بلوچستان کے، وہ کتنا بڑا خطرہ محسوس کر رہے ہیں سندھ طاس معاہدہ کو یک طرفہ طور پہ معطل کرنے کے بھارتی اقدام کے خلاف؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ہمارے پاس جتنے بھی چرند پرند حیوان انسان جتنی بھی فصلیں ہیں سب کے لیے پانی ان کی زندگی ہے، اور ہم 25 کروڑ عوام کے لیے بھی پانی ہماری زندگی ہے۔ اور سندھ طاس معاہدہ اگر جس طریقے سے انہوں نے یہ ختم کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ انڈیا یہ کر سکے، کیونکہ
پاکستان اس وقت پہلے بھی ان کو سبق سکھا سکا ہے، اب دوبارہ بھی سکھا سکے گا۔ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے کشمیر ہماری شہر ہے تو پانی ہماری زندگی ہے، تو اس کے اوپر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پھر یہ نہ ہو کہ ان کے لاشوں کے انبار لگیں، ہمارے ڈیم ان کے خون سے بھریں، ہمارے دریاؤں میں ان کا خون آئے، پھر فائنلی یہی کچھ ہوگا۔ میں یہ انڈیا کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، ہم پہلے بھی دے چکے ہیں، کیونکہ ہماری زراعت پانی کے بغیر نہیں ہو سکتی، بلکہ پاکستان میں کوئی زندگی بھی پانی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ پانی ہمارے لیے لائف لائن ہے ہماری، اور سب سے امپورٹنٹ ہے پانی ہمارے لیے، تو اس لیے پانی کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑا، اور ہماری پاک افواج ہر وقت تیار ہے اس کے لیے۔ جس جرات مندی سے پچھلے سال انہوں نے جواب دیا تھا، اسی جرات مندی سے اب بھی جواب دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ انڈیا یہ جرات نہ کرے کہ ہمارا پانی روکے۔ پچھلے سال اس نے بھی آبی جارحیت کی، ہمارے یہاں پانی زیادہ پانی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں سیلاب آیا، تو اب پانی روک کے وہ آبی جارحیت کر رہی نہیں، ہر وقت وہ آبی جارحیت، کیونکہ وہ میدان میں تو ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکا، ہوا میں وہ ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکا، وہاں پہ اس کو بہت بری طرح شکست ہوئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے بھی اس کو شکست ملے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ وقت آ گیا تو پھر وہاں پہ کوئی ڈیم قائم نہیں رہے گا انڈیا میں۔ ہاں البتہ ہمارے ملک پہ میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ ہم نے خود بھی کام نہیں کیا جتنے ہمیں ڈیم بنانے چاہیے۔ اب افغانستان نے ڈیم بنا لیے ہیں، باقی دنیا میں ڈیم بنے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس چیز پہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے۔ اب بھی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سارے کام چھوڑ کے اس طرح ریزروائر کی طرف آنا چاہیے انہیں کہ فوری طور پہ وہ بنائیں، تاکہ ہمارے پاس پانی کی اپنی سٹوریج موجود ہو، ہم دنیا کے مرہون منت نہ رہیں، ہر وقت ہمارے اوپر یہ تلوار نہ لٹکتی رہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، حکمرانوں بلکہ اپوزیشن سب کو مل بیٹھ کے پاکستان کی معیشت کے بارے، پاکستان کے پانی کے بارے سوچنا چاہیے۔ میں جمشید صاحب ایز اے کاشتکار میں خود بڑا اس پہ پریشان ہوں، اس لیے کہ میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی، تو میرے گاؤں کا پانی تقریباً 23-24 فٹ پہ تھا، آج وہ 65 سے 70 فٹ پہ چلا گیا۔ میں خود فیل کر رہا ہوں کہ میں آنے والی نسلوں کے لیے پانی چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ ایک تو ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے، ادھر سے یہ سنتاس معاہدے کی کینسلیشن ہونا، وہ اس کے لیے جو انڈیا نے جس طریقے سے سبوتار کیا ہے اس کا ہونا، پھر ہمارے ہاں زیادہ ایسی فصلیں کا کاشت ہونا جو پانی زیادہ لیتی ہیں، ہمیں اس پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن سب مل بیٹھ کے پاکستان کے لیے کام کریں اور پاکستان کے لیے سوچیں، کیونکہ پاکستان کے لیے پانی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تمام جتنے بھی زندہ رہنے والی چیزیں ہیں اس میں تمام فصلات بھی شامل ہے، تو اس کے لیے پانی ہوگا تو یہ زندگی ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر زینب صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ جو نشاندہی جہاں زیب دھرالا صاحب نے کی ہے کہ جو ان کی پلاننگ ہے چناب کے اوپر، اب آپ اس کو پاکستان کس حد تک آگے اپنا جواب رد عمل دے سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس کتنا وقت ہے اور حکمت عملی کیا ہوگی یا ہونی چاہیے؟ لیکن ایز اے واٹر ایکسپرٹ آپ چناب کو مستقبل میں پنجاب میں پانی کے حوالے سے کس جگہ پر دیکھ رہی ہیں، اور پاکستان کے کسانوں کو کیا مشکلات سامنے آ سکتی ہیں؟ بالکل، چناب پہ جب پچھلے سال بھی پانی جو ہے وہ مئی میں روکا گیا تھا تو کافی کسانوں نے شور مچایا تھا، کیونکہ چناب سوکھنا شروع ہو گیا تھا، اس وقت ہیٹ ویو تھی، خیر وہ تو اللہ کی طرف سے سیلاب آ گئے اور ہمارے جو ہے وہ دریا وغیرہ بھر گئے۔ لیکن اس سال دیکھیں بارشیں، مونسون ڈیفیسٹ چل رہا ہے، الینو کی وجہ سے بارشیں سپریسڈ ہیں، اس طرح سے ہو ہی نہیں رہی، اور جو کیچمنٹ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے دریا ہیں وہاں پہ بارشیں نہیں ہو رہی بلکہ شہروں میں ہو رہی ہے۔ تو یہ کلائمیٹ چینج نے نا یہ پیٹرن چینج کر دیا ہے۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ پاکستان کے لیے، جیسے باقی معزز مہمان بھی بات کریں، یہ لائف لائن ہے ہماری، اور یہ بہت بڑا تھریٹ ہے۔ یہ کوئی فیوچر کی بات نہیں ہم کریں آئندہ 2-3 سالوں میں چناب کا یہ مسئلہ آئے گا، یہ ابھی آ رہا ہے، ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے پاکستان ڈپلومیٹکلی جو سٹانس لے سکتا ہے، پاکستان کو سارے ڈپلومیٹک سٹانس لینے چاہیے، لیکن جب ڈپلومیسی کام نہیں کرتی تو پھر ایک ملک مجبور ہوتا ہے ہارڈ سٹانس لینے کے لیے، اور اس پہ ظاہر ہے آپ کسی کے سروائیول کو تو نہیں وہ تھریٹن کر سکتے نا۔ تو یہ دو نیوکلیئر اسٹیٹس کے بیچ میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور دنیا اگر اس پہ خاموش رہے گی تو یہ صرف ساؤتھ ایشیا کے خطے تک محدود نہیں رہے گا، یہ پھیلے گا۔ تو میرے خیال سے اس حوالے سے پاکستان کو کلائمیٹ ڈپلومیٹک فورمز پہ بھی اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ڈیٹا ایویڈنس سائنس کے ساتھ، اور بڑا ہارڈ سٹانس رکھیے ڈپلومیٹکلی بھی کہ ہم لوگ اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اسی چیز کے حوالے سے پاکستان کو ان ہاؤس اپنی کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پالیسیز میں، اور پانی کا بہاؤ، گلیشیئرز کو ریگولیٹ، دیکھیں ہمارے گلیشیئرز ریگولیٹڈ ہی نہیں، کوئی لا ہی موجود نہیں، پوری دنیا میں گلیشیئرز کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ ہمارا اپنا قصور آ رہا ہے تھوڑا سا۔
ये चीजें हैं। फिर इसके अलावा पानी की जो इंटीग्रेटेड स्टोरेज है, जेर जमीन पानी के जखायर, आप कह सकते हैं रोध कोई है वो सेकेंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन है, जो सलावा इरिगेशन कहते हैं। वो पानी भी 10 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो जाया हो जाता है, तो हम कोई चेक डैम कोई रेजर्वॉयर बनाया हुआ नहीं है। फिर तीसरी बात जो भी एक मेहमान ने यहाँ बोली वो है कि हम उन इलाकों में वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगा रहे हैं जहाँ पे पानी का मसला है। अब गन्ना, कपास, चावल, गंदम, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है। हमारी प्रैक्टिसेस किसानों को भी गाइड करने की जरूरत है, और इस पे एक पूरी स्ट्रेटेजी आनी चाहिए कि किस तरह से हम इस चीज को जो है अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर सकते हैं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, ये एडहॉक बेसिस पे ये काम नहीं होगा। तो तीसरी बात ये कि आपको प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करने की जरूरत है इस सब में, लेकिन हाँ, किसी प्राइवेट सेक्टर को एंगेज ऐसे नहीं किया जाए कि किसी किसान का जो है वो नुकसान हो। इसको गवर्नमेंट को सुपरवाइज करने की जरूरत है, और ये नेशनली इसको लेकर चले, नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे। जी, भारत की स्ट्रेटजी और पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, उसको काउंटर कैसे करना चाहिए, इस पे हमारी बात हो रही है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और जो बात डॉक्टर ज़ैनब नईम साहबा ने की है कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कुछ करने की ज़रूरत है और पानी को किस तरह आगे इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सिंध तास मुआहिदा और उसके बाद पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। तो ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहबा ने बात की कि पाकिस्तान के किसान को और फैसिलिटेट करने के लिए पानी का बहुत ही अच्छा और इस तरीके से इस्तेमाल कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाया भी जा सके। इस हिकमत अमली पे पाकिस्तान के किसान क्या कहते हैं, और वो ऐसी क्रॉपिंग नया पैटर्न क्या होना चाहिए जिसके तहत पानी कम इस्तेमाल की जाने वाली फसलों की पैदावार पे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। तो खालिद खोखर साहब, ये जो मशवरा है, ये जो एक राय है डॉक्टर साहबा की, इसको पाकिस्तान का किसान कितनी अहमियत देता है और वो कितनी अहमियत है इस बात की? देखें जी, मोहतरमा ने बहुत ही अच्छी बात की है। ये एक मुहब्ब वतन होने की निशानी है कि हम पाकिस्तान को किस तरीके से आगे लेके चलेंगे और फूड सिक्योरिटी को किस तरीके से आगे लेके चलेंगे। देखना यह है कि हमने क्या आज तक पाकिस्तान के साथ। 60 की दहाई में एक एग्रीकल्चर कमीशन बना था जिसको नवाब ऑफ कालाबाग हेड कर रहे थे। उसकी रिकमेंडेशन में पहली सिफारिश यही थी कि पत्तों से लेकर रहबियार खान तक कोई शुगर मिल ना लगे, ये कॉटन एरिया है, वो सारी शुगर मिलें वहाँ पे लग गई। इससे पहले चावल की काश्त हमारे पंजाब के सिर्फ 11 अजला में होती थी, जो चावल के एरिया एक डिक्लेयर किया हुआ था। अब पूरे पंजाब में हो रहा है जी। वजह यह बनी कि हमने जानबूझ के कपास की फसल को फेल किया। जानबूझ के मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा। उस पर पीछे बहुत सारी कुव्वतें शामिल थी, क्योंकि अमेरिका ही सबसे बड़ा उसका एक्सपोर्टर है, मफाद सबको उसको मिल रहा है। आज हम यहाँ से कॉटन को अलविदा कह चुके हैं। जहाँ पे हम पंजाब में 70 लाख एकड़ पे कपास काश्त करते थे, वहाँ पे अब मैक्सिमम मेरे ख्याल में 20 लाख एकड़ पे होगी, यानी कि 50 लाख एकड़ का वो गैप आ गया। चावल की फसल बहुत ज़्यादा काश्त होगी, जो बहुत ज़्यादा पानी लेती है। गन्ने की फसल पानी लेती है। फिर हमने मक्की की फसल बढ़ा दी, वो पानी लेती है बहुत ज़्यादा, यानी कि हम वो फसलें लेके आए जिनमें पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। फिर हमारे यहाँ कोई इरीगेशन सिस्टम, हम जदीद सिस्टम नहीं ला सके जो दुनिया में है। स्प्रिंकलर इरीगेशन है, ड्रिप इरीगेशन है, इस पर हमने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। काश्तकार की कुव्वत इस्तात भी ख़त्म कर दी, क्योंकि जो भी उसने पैदा किया उसको 3 सालों में रेट नहीं मिला कि काश्तकार खुद कोशिश करके अगर कुछ करे, उस काश्तकार को इस काबिल ही नहीं छोड़ा गया कि वो कुछ कर सके। हम ज़राअत में दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं बजाय आगे जाने के। हम एक लिहाज से तो आबादी में हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, एक मुल्क जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर में वो ग्रोथ नहीं है। एग्रीकल्चर में अगर जो पॉलिसियाँ आती हैं वो उसको डंग टपाऊ पॉलिसी कह सकते हैं कि आज का दिन गुजर जाए कि जी हम ट्रैक्टर देंगे, हम किसान कार्ड देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हम पर एकड़ पैदावार कैसे बढ़ाएंगे, कहीं ऐसा नहीं है कि हम पानी को कैसे कम इस्तेमाल करेंगे, कहीं ऐसा नहीं है कि हम कपास की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम चावल के एरिया को किस तरह कम कर सकते हैं, कम एरिया से कैसे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इस पे कोई किसी किस्म की टेक्निकल बात वहाँ पे कोई नहीं होती, और ना ही होती है कि काश्तकार की पैदावारी लागत को कैसे कम किया जाएगा। अब ये बजट आया है तो इस बजट में रियल एस्टेट को मराद दी गई हैं, ऑटो इंडस्ट्री को बहुत सारी मराहत दी गई हैं जो उनकी ड्यूटियां वगैरह ख़त्म की गई हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए किसी किस्म की कोई मराहत नहीं है कि उसकी खाद का रेट कम किया जाए, उसका बिजली का रेट कम किया जाए, ताकि काश्तकार बैलेंस चूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र करके मैक्सिमम पैदावार ले सके। हाँ, लेकिन खोकर साहब जो बात हो रही है कि ऐसी फसलें जिसके तहत पानी की बचत हो सके, और दूसरा ये कि पानी के ज़खायर कैसे इम्प्रूव किए जा सकें जिसके तहत
किसानों को पानी मैसर हो, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है, राय क्या है? देखें जी, अगर हम रिवाइवल ऑफ कॉटन कर लें तो चावल की बजाय अगर वहाँ पे गन्ने और चावल की बजाय अगर कपास आ जाती है तो आप पानी की बचत होगी, लामहला तौर पे उससे काफ़ी बचत होगी। आप उसे ड्रिप इरिगेशन पे लेके जाएं तो और ज़्यादा बचत होगी, आपके तमाम बागात ड्रिप इरिगेशन पे चले जाएं तो और ज़्यादा बचत होगी। काश्तकार तो हर वक्त तैयार है, लेकिन काश्तकार के साथ जो सलूक हो रहा है इस हुकूमत में वो सौतेली माँ जैसा है इस वक्त। अच्छा, इस पे बात करते हैं, इस पे पॉलिसी पे आ रहे हैं कि ज़राअत के साथ क्या होना चाहिए, लेकिन हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं पानी पर। तो जहांज़ेब झाला साहब, जो खालिद साहब ने बात की कि हम तरजीहात हमारी ठीक होनी चाहिए, हुकूमत भी इनकरेज करे ऐसी फसलों को जिसके तहत पानी कम से कम इस्तेमाल हो, और ऐसी फसलें जो पानी कम लेती हैं और उनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अब हम फिर दोबारा वापस आते हैं सिंतास मुआहदे पर, जो इंटरनेशनल रिएक्शन, जो सालसी अदालत के फैसले 2 पाकिस्तान के हक़ में आ चुके हैं, और आप जिसकी बात करते कि वो चनाब का जो पानी ब्यास टनल में डालने की आपने बात की पहले हिस्से में, तो पाकिस्तान को तो भारत हाइड्रोलॉजिकल जो डाटा है वो भी नहीं दे रहा, उसकी वजह से भी पाकिस्तान को अनसर्टेनिटी का सामना रहता है। इसको कैसे देखते हैं कि आलमी बैंक ज़ामिन था इसमें और पाकिस्तान आवाज़ उठा भी रहा है, लेकिन क्या हो कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की बात का वज़न? देखिए, हम डाउन स्ट्रीम थे और हमने उस पानी को 50 साल इस्तेमाल नहीं किया। आप इंटरनेशनल रूल्स अगर आप देख लें कि अगर डाउन स्ट्रीम कंट्री उस पानी को इस्तेमाल नहीं करता तो फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद अप स्ट्रीम कंट्री जो है उसके राइट्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब वजह यह है कि ये वही भारत है जो हमारे यहाँ एक सेक्टर को प्रमोट करके और डैम नहीं बनने दे रहा, और फिर उस डैम ना बनने को वजह बनाकर और पानी की वेस्टेजेस और हमारे बैराज की जो डाउनफॉल गेजेस हैं उनको बुनियाद बनाकर अब उस पानी का, मतलब ये एक दोहरी छुरी थी जिसे हमारी हुकूमत या हमारे उस वक्त के आज से 50 साल पहले से मुसलसल जो हुकूमतें आ रही हैं उन्हें इस घाव का या इस हमले का अंदाज़ा ही नहीं लगा सके कि भारत हमारे साथ कर क्या रहा है। डैम भी वही नहीं बनने दे रहा और डैम ना बनने की बुनियाद पर खुद डैम भी बना रहा है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स उसने की। अब सूरत हाल ये है कि आपको याद होगा 61 में जब ये एग्रीमेंट बना था तो उस वक्त इसी एग्रीमेंट के तहत ही ये तकरीबन 8-9 लिंक कैनाल्स जो हमें बनाकर दी गई थी, चश्मा जेलम, तौसा, पांजनद और ये मेलसी लिंक कनाल, और इसी तरह रसूल कादराबाद बल्लो की सुलेमान की, और इसी तरह हेड सिदनाई से मेलसी, ये 9 तकरीबन कैनाल्स थी। लेकिन ये सारी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, उसी में ये फंडिंग के तहत ये नहरें बनी थी। अब आज वो वर्ल्ड बैंक कहाँ है? ये बात करूं कि वर्ल्ड बैंक जामिन है, बिल्कुल गारंटर है। हाँ, उस एग्रीमेंट में वर्ल्ड बैंक ने ही निगोशिएशंस करवाई थी, वही गारंटर है और ये एग्जीक्यूट मुआहदा उसी ने करवाया था। तो हमें आज वर्ल्ड बैंक को बुला के बीच में बिठाना चाहिए कि भाई इसको, इसकी सारी इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इसको इम्प्लीमेंट करवाए, इन दरियाओं के पानी का तहफ़्फ़ुज़ करे। अब यहाँ पर हम क्यों नहीं वर्ल्ड बैंक को इन्वाइट कर पा रहे, ये बात भी सोचने वाली है। डॉक्टर साहब, क्यों नहीं कर पा रहे हम? डॉक्टर ज़ैनब साहब, आप क्या कहती हैं, क्यों हम नहीं कर पाए? नाकामी कहाँ है हमारी कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पर अभी तक इसकी संजीदगी को बता नहीं पाए, या कहीं ना कहीं अब या बताने की हम कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि जब हम बात करते हैं ना क्लाइमेट फाइनेंस की कि पैसे कहाँ आ रहे हैं साउथ एशिया के खित्ते में, तो सबसे ज्यादा जो फंडिंग है वो इंडिया को जाती है। पाकिस्तान, हालांकि हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन भी 1% है। इंडिया बहुत बड़ा पोल्यूटर है इस हवाले से, सब जो हमारे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, वन ऑफ द की कॉजेज, क्योंकि इंडिया की एमिशंस बहुत ज्यादा है हमारे मुकाबले में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो फंडिंग जा रही है वो भी इंडिया को जा रही है, जबकि वो पोल्यूटर भी है, वो हमारा पानी भी रोकने की बातें कर रहा है। तो अब ये वर्ल्ड बैंक और इस तरह के इदारों के लिए सोचने की बात है कि क्या वो ऐसे मुल्क को फंडिंग कर रहे हैं डैम्स बनाने के लिए जो कि एक दूसरा मुल्क जो कि वल्नरेबल है उसका पानी रोकने की बातें कर रहा है, और वो उस पर तबाहियां आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये ग्लोबल क्लाइमेट हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है। इस हवाले से पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने की जरूरत है कि ना हमें फंडिंग आ रही है और जो फंडिंग आप इंडिया को दे रहे हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये क्लाइमेट पे फंडिंग कर रहे हैं या आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल करने के लिए फंडिंग कर रहे हैं? तो बिल्कुल ये इस किस्म का हमें जो है इस पे बात करने की जरूरत है। डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मेरे ख्याल से उस सेमिनार पे आपके सारे पार्टनर्स मौजूद थे, उनको बताया गया, उनको दिखाया गया, एविडेंस दिखाया गया कि हो क्या रहा है।
اس کے باوجود بھی اگر دنیا اس قسم کے کام کر رہی ہے تو پھر پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی بلاکس میں جو ہے جا کے بات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں رول بیسڈ آرڈر تو ویسے ہی آپ کا چیلنج ہو گیا جو حالات چل رہے ہیں, تو لائک مائنڈیڈ کنٹریز کے ساتھ بلاکس میں ڈپلومیسی کریں. دیکھیں پولیٹیکلی اس ڈپلومیسی کو آپ کلائمیٹ کے ساتھ, آپ سافٹ ڈپلومیسی کو ہارڈ ڈپلومیسی کے ساتھ کس طرح سے وہ کرتے ہیں. تو یہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو بڑا اسٹریٹجیکلی چلنے کی ضرورت ہے اس وقت. جب وہ آپشن ایگزاسٹ ہو جاتا ہے پھر ظاہر ہے ایک اسٹیٹ کا جب اپنا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ بات اس میں پارشلی ایگری کرتی ہوں کہ بالکل یہ ورلڈ بینک ضامن ہے, ورلڈ بینک کی طرح اور بھی ادارے انوالوڈ ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی تھرو فنڈنگ. تو یہ بات اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستانی گورنمنٹ کو. پاکستانی گورنمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. خالد کھوکھر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسان ہوں, ماحولیاتی ماہر ہوں, آبی امور کے جو ایکسپرٹ ہوں, یہ سب کچھ حکومت کو ریئلائزیشن کرانے میں ابھی تک اس طرح کامیاب نہیں ہوئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, ناکامی ہے کہیں پہ, ہماری ترجیحات کا کوئی ایشو ہے, یہ غیر یقینی سی صورتحال کیوں ہے, اعتماد کیوں نہیں ہے کہ ہماری حکومت یہ سب کچھ اب کر رہی ہے, کر سکتی ہے؟ کہاں پہ ناکامیاں ہوئی ہیں ہماری؟ بہت شکریہ جی. میں تو بالکل واضح کہتا ہوں جی, پچھلی کئی دہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں نہ زراعت ہے نہ پاکستان ہے. اگر ان کی ترجیحات میں پاکستان ہوتا تو پاکستان کے آج یہ معاشی حالات نہ ہوتے. اگر ان کی ترجیحات میں پاکستان ہوتا تو آج ہم زرعی اجناس کی 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ نہ کر رہے ہوتے. اگر ان کی ترجیحات میں ہوتا تو 92 میں ہماری کپاس کی پروڈکشن 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی, انڈیا 1 کروڑ 10 لاکھ تھا. آج انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا اور ہم آ گئے کو 45-50 لاکھ پہ. یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا. اگر حکومتی ترجیحات میں ہوتا تو ہم گندم باہر سے امپورٹ کرنے کا نہ سوچ رہے ہوتے. اگر حکومتی ترجیحات میں زراعت ہوتی, پاکستان ہوتا, تو آج پاکستان کے کسان کے جو حالات ہیں وہ نہ گھر کے حالات اچھے ہیں, نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں, نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں, نہ صحت کے حالات اچھے ہیں, نہ اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکے, نہ اس کے پاس فائنانشلی اس کے جو ایشو ہیں اس کے تحت نہ ٹائملی وہ پیسٹیسائڈ سپرے کر سکتا ہے, نہ اچھا بیج خرید کر سکتا ہے, نہ صحیح وہ اخراجات کر سکتا ہے. یعنی کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی دنیا میں حکومت ہو سر, کوئی بھی حکومت ہو, اسلامی ہو, جمہوری ہو, کوئی بھی ہو, اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے اور امن و امان کو ٹھیک کرے. لیکن ہم دونوں معاملے میں اس وقت یہ حکومتیں فیل ہو چکی ہیں ان کی ترجیحات میں, کیونکہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی, جب معیشت بہتر ہوگی تو امن و امان بہتر ہوگا. لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون, پاکستان کی حکومت کی ترجیحات میں زراعت نہیں ہے. اس وقت زراعت بالکل وینٹیلیٹر پہ ہے اور کسان بھی وینٹیلیٹر پہ ہے. میں تمام حکومتوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت. کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں زراعت نہیں رہی, ورنہ آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. دیکھیں نا جمشید صاحب, ایک میں مجھے دینا, قدرت نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. قدرت نے ہمیں 1500 کلومیٹر سمندر دیا ہے. قدرت نے ہمیں کراچی سے لے کے پشاور تک میدانی علاقہ دیا ہے. دریا ہمارے پاس ہے, چاروں موسم ہمارے پاس ہے, تھر ہمارے پاس ہے, چولستان ہمارے پاس ہے, ریگستان ہمارے پاس ہے, روئی ہمارے پاس ہے, جنگلات ہمارے پاس ہے, ہر چیز ہمارے پاس ہے. ہم میں نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ابھی آپ مارکیٹنگ کو لے لیں, جس طرح برباد کیا گیا ہے. ٹرمپ بنا پریزیڈنٹ, وہ جہاں جاتا ہے اپنی اجناس کی, زرعی اجناس کی صرف مارکیٹنگ کر رہا ہے. وہ چائنا میں گیا ہے, وہ انڈیا میں گیا, ابھی ایران کے ساتھ ان کا معاہدہ کو طے ہوا ہے, جو انہوں نے پیمنٹ کر, انہوں نے کہا جی ہم میز اور سویابین دیں گے. کبھی ہمارا پرائم منسٹر دور کی بات ہے, جو ہم نے باہر کمرشل اتاشی بٹھائے ہوئے ہیں, کبھی انہوں نے کوئی مارکیٹنگ کی بات کی ہو کہ ہم نے فلاں جگہ ڈھونڈی ہے. آلو ہمارا اس دفعہ آپ کے سامنے 1 روپے کلو نہیں سیل ہوا. کوئی دنیا میں کئی جگہ ایسی تھی نہیں جہاں ہم بھیجتے, کیونکہ انہوں نے کوئی مارکیٹ ڈیولپ ہی نہیں کی, اس پہ کام ہی کوئی نہیں کیا. ریسرچ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. برازیل نے کیوں چند سالوں میں ترقی کی, اس کا 1.75 ہے. یعنی ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری ترجیحات میں زراعت نہیں ہے. پھر اس کا ایک میں منہ بولتا ثبوت دیتا ہوں. پچھلے 5 سالوں میں جو سیکٹری ہمیں ڈیل کرتا ہے, فیڈرل سیکٹری فوڈ سیکورٹی, وہ 16واں آ چکا ہے. وہ ایک انڈین آرٹسٹ تھی سبیتا پاٹل, اس کو کینسر ہو گیا, تو وہ ایک اخبار میں اس کی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی, وہ لکھتی ہے جب مجھے معلوم ہوا جیون کیا تو جیون نہیں رہا. جب ہمارے سیکٹری کو پتہ چلتا ہے زراعت کیا ہے تو وہ مہینے بعد زراعت میں نہیں ہوتا. یعنی یہاں یہ تو زراعت کو سیریس لیا جا رہا ہے. بالکل صحیح آپ کہتے ہیں, سنجیدگی کا یہ عالم ہے, ماضی میں کیا رہا یا اب کیا ہے. لیکن ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی جو اب واٹر سیکیورٹی ہے, کیونکہ خالد محمود کھوکھر صاحب ہمیشہ فوڈ سیکیورٹی کی بھی بات کرتے رہتے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے, تو واٹر سیکیورٹی کیا ہو سکتی ہے, کیا ہونی چاہیے, اس پہ بات کریں گے.
प्रोग्राम के अगले हिस्से में, लेकिन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हालिम खोकर साहब बात कर रहे थे कि फूड सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए और हमारी तरजीहात क्या हैं, लेकिन इस वक्त हमारे प्रोग्राम के मौजू में ये भी शामिल है कि हम पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी पर भी नज़र डालें और उसके ऊपर क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है। डॉक्टर साहबा, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान अपने आबी वसाइल को कैसे महफूज बनाए, उसकी पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए? भारत ने सिंतास माहदे को मुअत्तल कर रखा है, जो ख़तरात हैं आगे, उसको देखते हुए आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, पाकिस्तान किसी दौर में वाटर सरप्लस कंट्री था और अब ये वाटर स्कार्स कंट्री हो चुका है, यानी कि पानी की इतनी शदीद किल्लत हो चुकी है। और आपके इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। इसका मतलब है कि ठीक है, भारत की आबी जा रही है तो अपनी जगह पर हमारे पास जो आबी वसाइल हैं उसकी मैनेजमेंट में हम कहीं ना कहीं कोताही कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पानी का मौजू ऐसा है कि ये डायनामिक मौजू है और वक्त के साथ साथ साइंस के हवाले से जो है इसको हमें अपनी पॉलिसीज को अपडेट करना होता है। जहां तक बात है हमारी कुछ पॉलिसीज की, जैसे वाटर अपॉर्चनमेंट एक्ट जिसके तहत सूबों को पानी दिया जाता है, उस पानी में क्लाइमेट डायनामिक्स को उस पॉलिसी में क्लाइमेट डायनामिक्स को कंसिडर ही नहीं किया गया कि क्लाइमेट की वजह से अगर दरियाओं के बहाव में चेंज आता है, क्या करने की जरूरत है, क्लाइमेट एक्शन क्या हो सकता है, उस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो वो क्योंकि उस दौर पे साइंटिफिकली हम इतना अवेयर नहीं थे, हमारे सिस्टम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस हवाले से, तो वहां पे वो आउटडेटेड हो चुकी है, उसमें हमें रिविजन की जरूरत है। दूसरी बात ये कि जो हमारी अपनी वाटर पॉलिसी बनी हुई है वो फुली इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। तो पानी जो है, वाटर सिक्योरिटी को हमने हमेशा नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट के तौर पर ट्रीट किया, जैसे हम क्लाइमेट चेंज को भी करते हैं। तो इसको नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से हमने कभी देखा ही नहीं, शायद इसीलिए हमें जरा अब आके पता लगा कि ये क्या झटका लगता है जब आबी जारियत होती है दूसरे नेबरिंग कंट्री की तरफ से। तो अब भी टाइम है हम इसको अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए वाटर सिक्योरिटी को पिलर करें, अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ भी कनेक्टेड है। हमारे जितने भी विजन्स और प्लान्स बने हुए हैं उसमें कहीं पे भी वाटर सिक्योरिटी का तस्करा उस तरह से नहीं है कि किस तरह से आपकी एक्सपोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है। जाहिर है एग्रीकल्चर, अभी कपास की बात हो रही, इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्टेड है। आबियाना सिस्टम पे हम तब आते हैं, स्टैंडर्डाइज आबियाना सिस्टम पे हम तब बात करते हैं जब हमें IMF कहता है। तो और अभी चले इसको भी छोड़े, वर्ल्ड बैंक बार बार ये भी कह रहे हैं कि 18% आपका GDP डिक्लाइन कर देगा 2050 तक, जिसमें आपके 3 क्रॉप्स ऐसे हैं जिसमें कपास जो है वो 39% डिक्लाइन करेगी और जो चावल और गंदम है वो तकरीबन 20% डिक्लाइन कर जाएगी, सिर्फ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से। उसके बावजूद हमारी कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क, चले पॉलिसीज हम बना भी देते हैं, जिन डिपार्टमेंट से निफाज करना है उनमें क्या लोगों में टेक्निकल कैपेसिटी और अंडरस्टैंडिंग है, ये वाली असेसमेंट हम करते ही नहीं। इसलिए पता ही नहीं होता निफाज करना क्यों जरूरी है। फिर किसान को वैल्यू एडिशन मार्केट के साथ कनेक्ट कैसे करना है। आपके यूथ बल्ज है जिनके पास स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो SMEs हैं जो जानते हैं कि फसलों की बाकियात, उसको कैसे आप वैल्यू एडिशन करते हैं। लेकिन जाहिर है आप जब किसान को मार्केट वैल्यू देंगे ही नहीं तो वो क्या करेगा, उसके पास क्या रह जाता है। उसको पता है कि उसको सिवाय कुछ छोटी मोटी सब्सिडीज के उसको लॉन्ग टर्म में कुछ मिलना नहीं है। ये चीज हमें देखने की जरूरत है। फिर हमारे मुल्क में नकल मकानी देही इलाकों से शहरों की तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो रही है। जाहिर है जब ज़राअत इतनी 2010-11 में डूबी, 22 में डूबी, फिर इतना क्लाइमेट चेंज की वजह से कीड़ा लग रहा है फसलों को। आम की फसल देखें आप, केले की फसल देखें, आंधी की वजह से तबाह हो जाती है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने कभी स्टडी नहीं किया, कोई रिपोर्ट ही नहीं। गैलप सर्वे की रिपोर्ट 2023 की आई जिसमें उसने नकल मकानी के पैटर्न देखे, पर क्लाइमेट चेंज मिसिंग है, उसमें है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है, डेटा हम उस पर बात नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हैं। ये फाउंडेशन होती है आपकी किसी भी पॉलिसी की। पॉलिसीज ऐसे ही बेधड़क बना देना किसी भी कंसल्टेंट के साथ मिलके, वो उसका निफाज भी नहीं होता। तो अब ये मसला है हमारी बका का, और हम इसको कितना सीरियस लेते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम आने वाले कुछ दिनों में क्या स्टेप्स लेते हैं। अब वो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, आपको इन हाउस देखना पड़ेगा। इन हाउस देखना पड़ेगा। तो जाज़िब दलाला साहब, आप क्या समझते हैं कि जो वाटर सिक्योरिटी के लिए प्रायोरिटीज़ हमें सेट करनी चाहिए, वो डैम है, वाटर मैनेजमेंट है, रिसाइकलिंग है, सफारती दबाव है, क्या होना चाहिए जो वाटर सिक्योरिटी के हवाले से स्टेप्स लिए जाना चाहिए? मेरे ख्याल में सर सबसे पहले तो आपको खुद एहतसाबी करनी चाहिए। आप इसी इंडस वाटर ट्रीटी को देखें कि आपने 1985 से एक आदमी को 33 साल तक आपने उसका चेयरमैन लगाए रखा। क्या किसी ने मुड़कर देखा कि वो एक आदमी आपके इस ट्रीटी के साथ क्या कर रहा है? और उस बंदे ने जो इंडिया की तरफ से जो मुख्तलिफ बैराज बनाने के लिए जो कंप्लायंस लेटर आते रहे, जो उनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आते रहे या इंफॉर्मेशन लेटर आते रहे, और उस बंदे ने
कान बंद करके और उन लेटर्स को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताया ही नहीं कि इंडिया क्या करना चाह रहा है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो इंडस वाटर कमीशन का चेयरमैन 32-33 साल रहा है, उसके आप किरदार को बरी उज़्ज़िमा करार दे ही नहीं सकते। तो उसको लगा के रखने में किसका कसूर है? फिर हमारा खुद कसूर है। इसके अलावा अब हमारी सीरियसनेस अंदाज़ा लगाइए कि अगस्त 2025 से अब इंडस वाटर कमिश्नर है ही नहीं, सिरे से पोस्ट ही खाली पड़ी है। एडिशनल चार्ज मेहर अली शाह साहब को दिया हुआ है और वो इसको देख रहे हैं। ये तो हमारी तवज्जो है अपने काम के ऊपर। अब आप बात कर रहे हैं कि हम व्हाट टू डू नेक्स्ट। सबसे पहले तो जनाब इसमें यह है कि जो हमारा अवेलेबल वाटर है उसका एफिशिएंट यूज़ करना चाहिए। हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है चारों सूबों में, वो सिर्फ और सिर्फ दफ्तर हाजिरी तक महदूद हो गया इत्तफाक से। आप जाके नहरों की हालत देखें, बहल सफाई को देखें, नहरों की मेंटेनेंस देखें। क्या आज आप किसी भी नहर पे जाके सड़क के उसकी किनारे भी गाड़ी चला के देख लें, क्या वो नहर आज से 40 साल पहले वाले स्टैंडर्ड पे मौजूद है? हरगिज़ नहीं। माजी की गिरफ्त छोड़ें, हमारे पास अब रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि आप अपने वाटर कोर्सेज को मैनेज करें, अपने जो फ्लोज हैं। एक और चीज़ बड़ी अहम है, हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हम अब रिपोर्टिंग गलत कर रहे हैं। हम बैराज से किसी का डिस्चार्ज, हम बहुत कुछ इसमें गलत कर रहे हैं, बताते कुछ हैं कर कुछ रहे हैं। नहरों का डिस्चार्ज होता कुछ है, बताते कुछ है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमसे प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा। हमें सच बोलना चाहिए, अपनी गलतियों की निशानदेही करनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर भरपूर प्रोटेस्ट करना चाहिए। और जैसे खालिद साहब ने भी सजेस्ट किया कि अगर इंटरनेशनल प्रेशर भी हमारे साथ शामिल होता और अगर हमारी आवाज़ में कोई आवाज़ नहीं मिलाता, तो फिर उसके बाद आखिर में तांगा मत बजांगा मत, फिर जो हो सकता है वो करें। खोखे साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की आबी सलामती या वाटर सिक्योरिटी क्या सजेस्ट करते हैं आप? सर देखें, हमें एक चीज़ पे पूरा अपना भरोसा है अपनी पाक अफवाज के ऊपर इस वक्त, कि वो हिंदुस्तान को ऐसा नहीं करने देगी। और उन्होंने ऐसा जवाब उनको दे भी चुके हैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा जवाब दिया है। और इंडिया अगर ऐसी हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है इस मामले में, क्योंकि बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि पानी हमारी ज़िंदगी और कश्मीर हमारी शहर आ गए, इनके ऊपर हम किसी भी लिहाज से कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए पूरी कौम तैयार नहीं है और पाक फ़ौज भी तैयार नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला अगर उन्होंने कोई टनल जो जहाँ से फरमा रहे हैं कि टनल्स बना रहे हैं, पहले भी मैंने ये टीवी पे सुना है और ख़बरों में भी आया, तो वो टनल उड़ा दिए जाएंगे इंशाअल्लाह उनके। तो फिर ये नहीं होगा कि उनकी मईशत बरकरार रहेगी, फिर उनकी मईशत भी बरकरार नहीं रहेगी। फिर ये मुल्क, इंडिया मुल्क नहीं चल सकेगा एज ए मुल्क। अगर पाकिस्तान के साथ वो ज़्यादती करेगा, पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करेगा, वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह, पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह करने की कोशिश करेगा, तो वो तो सिर्फ सोच ही सकता है, हम कर सकते हैं। ये फ़र्क है जी। आप कह रहे हैं ये फ़र्क है, लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या समझती हैं कि अब जो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को इस हवाले से जो स्टेप्स लेने की ज़रूरत है? आपने प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान जो नशेबी ममालिक हैं उनका हक़ है कि दरियाओं का पानी वो हासिल कर सके जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक फ़्लो है। और आपने चीन की भी मिसाल दी कि चीन ने भी उस सेमिनार में एक उनके थिंक टैंक के एक अहम अहदेदार ने ये निशानदेही की कि ऊपर फिर ब्रह्मपुत्र भी है। तो ये आप जब ये बात करें तो इस राइट को कि जो ऊपर के ममालिक हैं उनको जब नशेबी जो ममालिक हैं बलाई हिस्से का जो पानी है वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ये अहम बात है। और ये राइट भी है, इंटरनेशनल भी इसको तस्लीम किया जाता है, पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा भी इसे तस्लीम करती है और यही राह दिखाती है। तो पाकिस्तान के पास इस दलील को लेकर आगे बढ़ाने के लिए क्या रास्ते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे आइडियल सिनेरियो यही है कि पाकिस्तान चाइना के साथ अपना एक क्लाइमेट ट्रैक वाटर डिप्लोमेटिक जो है वो फोरम स्टार्ट करे और एक जिसका क्लाइमेट को और वाटर को जो है उसका पिलर रखे। 7 फोरम फेल हो गए, चले हम एससीओ को भी लेवरेज कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है उसमें भी इंडिया शामिल है, तो हम उसको किस तरह से लेकर चल सकते हैं। तो स्पेसिफिकली एससीओ का बहुत बड़ा मैंडेट है, उसको भी लेवरेज किया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली एक ऐसा डिप्लोमेटिक फ्रंट, एक ऐसा डिप्लोमेटिक फोरम होना चाहिए जिसपे पाकिस्तान खास तौर पे क्लाइमेट और वाटर सिक्योरिटी को लेकर जो है वो डिप्लोमेसी करे। उसमें फिर मजीद लाइक माइंडेड कंट्रीज को ऐड करे। ये साउथ एशिया में जो है कि पानी शेयर्ड रिसोर्सेज, ज़ाहिर है हिमालय है, बाकी ममालिक का भी मसला आता है, नेपाल भी आता है इसमें, तो किस तरह नेपाल, भूटान, बाकी तो आप किस तरह से कर सकते हैं इस हवाले से। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक एक विन हो सकता है
अगर पाकिस्तान इसको इनिशिएट करे, मल्टी क्राइसिस डिप्लोमेसी कहते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, फिर आपके एकेडमिया लेवल पे, रिसर्च लेवल पे, फिर आपके अदरवाइज जो एंटरटेनमेंट लेवल, वो सारा उसमें शामिल करे कि कैसे आप उजागर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं नॉलेज और शेयरिंग एंड एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल से शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। चाइना के साथ स्पेसिफिकली जो है सर्टेन हमारे प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन अदरवाइज भी एक एडवोकेसी फ्रंट जो है वो खोलने की जरूरत है, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि वाई पाकिस्तान इज डूइंग इट, क्यों जरूरत पड़ रही है, हमें क्या मसाइल हैं, और एक सॉर्ट ऑफ ना अपर हैंड रहेगा इस हवाले से। तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रैटेजी है जो मुझे लगता है हम लेवरेज कर सकते हैं। देखिए, हम एक वो मुल्क है जो कभी भी हम जंग पे ना उकसाते हैं, और हम कभी भी जो है किसी भी एग्रेशन हमने कभी भी नहीं दिखाया। तो हम डिप्लोमेसी पे यकीन रखने वाला एक मुल्क है, और हम इस तरह का कभी कोई एग्रेशन हमने नहीं लिया। पिछले साल भी हमने दुनिया को बताया कि हमने रिस्पॉन्स दिया है, हमने कुछ नहीं किया इस हवाले से। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जरूरी है हर तरह का डिप्लोमेटिक ऑप्शन जो है वो उसको देखें और करें। नहीं होता तो फिर जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ द डे आपके पास क्या रह जाता है। तो जहां अपर राइपेरियन जो आप बात कर रहे हैं, उसके लिए भी जरूरी है कि चाइना के साथ 1-on-1 डिप्लोमेटिक फ्रंट ओपन करने की जरूरत है, जिसमें आप बांग्लादेश और बाकी ममालिक को भी शामिल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि साउथ एशिया में ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। साउथ एशिया में इस वक्त कोई भी डिप्लोमेटिक फोरम उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान एक लेवरेज ले सकता। सही। खरखोर साहब, एक जुमले में आप कैसे करेंगे कि क्या आखिरी रास्ता है पाकिस्तान के पास? आपने अगरचे मेंशन किया कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, वही रास्ता है जारियत पाकिस्तान को, जो आबी जारियत है इंडिया की, उसके जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को। मुख्तसर सा जुमला बस प्रोग्राम। देखो जी, आबी जारियत को पाकिस्तान जंग ही समझेगा फिर, सिंपल। जहांजेब दराला साहब। सर, मेरे ख्याल में इस मामले को जारियत आखिरी हरबा होता है, उससे पहले गुफ्तगू भारत तो इसको यूज कर ही रहा है ना, अभी वो कर ही रहा है, लेकिन अभी इफेक्टिव यूज नहीं किया। हमारे एंड पे वाटर स्ट्रेटजी जिसको समझने वाले बंदों को ऊपर लाया जाए। अभी इस वक्त हमारा जो सेटअप नजर आ रहा है, जो इसको डील कर रहा है, अभी भी मैं समझ रहा हूँ वो कमजोर है। हमारी जो फेडरल मिनिस्टर या काबीना है, उसमें इरिगेशन को समझने वाले नहीं है। अब इस वक्त जो वजीर भी इसको देख रहे हैं, उनमें भी अभी मेरे समझने के मुताबिक उतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। ये एक टोटली प्रोफेशनल जॉब है, और इसको प्रोफेशनली समझने वाले लोग ऊपर लाएं। बहुत शुक्रिया जहांजेब दराला साहब, खालिद महमूद कोकर साहब और डॉक्टर ज़ैनब नईम साहबा। आपने बात की कि भारत जो पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो पाकिस्तान को इस वक्त अपने सफारती, कानूनी और जो तकनीकी ऑप्शंस हैं उन्हें तरजीह देनी चाहिए। उसके बाद भी अगर रास्ते बंद रहते हैं तो पाकिस्तान का ये हक़ है कि वो जारियत का जवाब दे। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद वानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।